Pakistan İslam Respublikasının ortasındağı birleşken bildirүүгө kol koyuu жана kol koyulgan dokumentler менен almasуу azemi başladı. We are honored by the presence of the Honorable President of the Kyrgyz Republic, His Excellency Sadir Japarov, and the Honorable Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, His Excellency Muhammad Shahbaz Sharif. Kol koyuu жана dokumentler менен almasуу azemi Kırgız Respublikasının prezidenti Ulu Urmattуу Japarov Sadir Nurkojevich менен Pakistan İslam Respublikasının Premier Ministri Ulu Urmattуу Muhammad Shahbaz Sharif'tin katışuusunda ötmökçü. Today, a total of 15 agreements and MOUs will be exchanged, followed by a signing of a joint statement between the two leaders. Azemdin alkağında жалпысы 15 kol koyulgan dokumentler менен almasуу жүргүзүлөт. Жана акырында Улуу урматтуу президент Садыр Нуркожевич Жапаров жана улуу урматтуу премьер-министр Мухаммед Шахбаз Шариф биргелешкен билдирүүгө кол коюшат. Exchange of agreements and MOUs. First, MOU between the Foreign Services Academy of Pakistan and the Diplomatic Academy of the Kyrgyz Republic will be exchanged by His Excellency Senator Muhammad Ishaq Dar, the Deputy Prime Minister of Pakistan, and His Excellency Mr. Chinbek Kulubayev, Minister of Foreign Affairs of the Kyrgyz Republic. Тышкы иштер министри Chinbek Kulubayev жана Пакистандын тышкы иштер министри Мухаммад Исхак Дар Кыргызстандын дипломатиялык академиясы менен Пакистандын дипломатиялык кызмат академиясынын ортосундагы меморандум менен алмашат. Second, MOU between Kyrgyz Ministry of Economy and Commerce and Pakistan's Ministry of Commerce will be exchanged by His Excellency Mr. Jam Kamal Khan, Federal Minister of Commerce of Pakistan, and His Excellency Mr. Bakit Sidikov, Minister of Economy and Commerce of Kyrgyzstan. Экономика жана коммерция министри Бакыт Сыдыков жана Пакистандын коммерция министри Джам Камал Хан экономика жана коммерция министрлиги менен Пакистандын коммерция министрлигинин ортосундагы өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум менен алмашат. Third, MOU on cooperation in the field of mining and geosciences will be exchanged by Mr. Ali Pervez Malik, Federal Minister of Energy from Pakistan, and His Excellency Mr. Chinbek Kulubayev, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Kyrgyzstan. Министр Chinbek Kulubayev жана Пакистандын энергетика министри Мунай бөлүмү Али Первейз Малик Тоген жана геологиялык илимдер жаатында кызматташуу боюнча меморандум менен алмашат. Fourth, MOU on cooperation in the field of energy sector will be exchanged by Mr. Awais Ahmad Khan Laghari, Federal Minister for Power, and Mr. Talibek Ibarayev, the Minister of Energy of Kyrgyzstan. Энергетика министри Талебек Ибраев жана Пакистандын энергетика министри энергия бөлүмү Аваис Ахмад Хан Легари энергетика жаатында кызматташуу жөнүндө меморандум менен алмашат. Five, MOU on cooperation in the field of utilization of Pakistan's ports for regional connectivity will be exchanged by His Excellency Mr. Bilal Azharkiani, Minister of State for Pakistan Railways, and His Excellency Mr. Bakit Sidikov, Minister of Economy and Commerce of the Republic of Kyrgyzstan. Министр Бакыт Сыдыков жана Пакистандын темир жол министри Билал Ажаркаяни регионалдык байланыштарды өнүктүрүү үчүн Пакистандын портторун колдонуу тармагында өз ара кызматташуу боюнча меморандум менен алмашат. Sixth, MOU on cooperation in the field of agriculture will be exchanged by Mr. Ahad Khan Chima, Federal Minister for EAD, and Mr. Chinbek Kulubayev, Minister for Foreign Affairs of the Kyrgyz Republic. Министр Chinbek Kulubayev жана Пакистандын экономика министри Ахат Хан Чима айыл чарба тармагында кызматташуу жөнүндө өкмөт аралык меморандум менен алмашат.
7. Agreement on transfer of sentenced persons to prisons for serving the sentence will be exchanged by Mr. Talal Chaudhary, Minister of State for Interior from Pakistan, and His Excellency Mr. Maqsad Ashan Aliyev, Prosecutor General of the Kyrgyz Republic. Башкы прокурор Мақсат Асаналиев жана Пакистандын ички иштер министри Талал Чодри соттолгон адамдарды өткөрүп берүү жөнүндө мамлекеттер аралык макулдашуу менен алмашат. Number 8, MOU on the establishment of electronic data interchange between Customs Service of the Kyrgyz Republic and Pakistan Customs Services will be exchanged by His Excellency Mr. Jam Kamal Khan, Minister of Commerce of Pakistan, and His Excellency Mr. Cheenbek Kulubayev, Minister of Foreign Affairs of the Kyrgyz Republic. Министр Жээнбек Кулубаев жана финансы министри Мухаммед Аурангзеб электрондук маалымат алмашуу системасын түзүү жөнүндө меморандум менен алмашат. 9. MOU on cooperation between the Cabinet of the Ministers of the Kyrgyz Republic and Pakistan on cooperation in the sphere of tourism will be exchanged by His Excellency Mr. Rana Sanaullah, Federal Minister for IPC of Pakistan, and His Excellency Mr. Bakit Siddiqov, Minister of Economy and Commerce of Kyrgyzstan. Министр Бакыт Сыдыков жана Пакистандын региондор аралык координациялоо боюнча министри Рана Санаулла хан туризм чөйрөсүндө кызматташуу жөнүндө өкмөттөр аралык меморандум менен алмашат. Ten, MOU on cooperation in the field of surgical instruments will be exchanged by Dr. Mukhtar Ahmad Malik, Minister of State for National Health Services of Pakistan, and Mr. Cheenbek Kulubayev, Minister of Foreign Affairs of Kyrgyzstan. Министр Жээнбек Кулубаев жана Пакистандын саламаттык сактоо министри доктор Мухтар Ахмад Малик хирургиялык аспаптар жаатында кызматташуу жөнүндө меморандум менен алмашат. 11. Agreement in the field of culture will be exchanged by Mr. Ataullah Tarar, Federal Minister for Information and Broadcasting of Pakistan, and Mr. Mirbek Mambet Aliyev, the Minister of Culture, Information and Youth of Republic of Kyrgyzstan. Министр Мирбек Мамбеталиев жана Пакистандын маалымат жана телерадио берүү министри Атаулла Тарар маданият жаатында кызматташуу жөнүндө өкмөттөр аралык макулдашуу менен алмашат. 12. MOU on cooperation between the Ministry of Justice of the Kyrgyz Republic and the Ministry of Law and Justice of Pakistan will be exchanged by His Excellency Mr. Azam Nazir Tarar, Federal Minister of Law and Justice of Pakistan, and Mr. Cheenbek Kulubayev, Minister of Foreign Affairs of Kyrgyzstan. Министр Жээнбек Кулубаев жана Пакистандын укук жана юстиция министри Азам Назир Тарар укук жаатында кызматташуу боюнча меморандум менен алмашат. 13. Agreement on establishing sister city relations between Bishkek and Islamabad will be exchanged by Mr. Talal Chaudhary, Minister of State of Interior of Pakistan, and His Excellency Mr. Ali Beg, the Mayor of Bishkek. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жумушалиев жана Пакистандын ички иштер министри Талал Чодри Бишкек менен Исламабаддын ортосунда боордош шаарлар мамилелерин орнотуу жөнүндө макулдашуу менен алмашат. 14. MOU between Pakistan's Prime Minister's Youth Program and Ministry of Culture, Information, Sports and Youth Policy of the Kyrgyz Republic will be exchanged by His Excellency Rana Mashood Ahmad Khan, Chairman, Prime Minister's Youth Program, and Mr. Mirbek, Minister of Culture, Information and Youth of the Republic of Kyrgyzstan. Министр Мирбек Мамбеталиев жана Пакистандын премьер-министринин жаштар программасынын төрагасы Рана Машхуд Ахмад Хан, Маданият жана маалымат жаштар саясаты министрлиги менен Пакистандын премьер-министринин жаштар программасынын ортосундагы өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум менен алмашат. 15. MOU between the Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of the Kyrgyz Republic
and the National University of Modern Languages will be exchanged by Major General Shahid Mahmood Kiani, the Rector of the Namal University of Pakistan, and His Excellency Mr. Kılıçbek Sultan, Ambassador of Kyrgyzstan in Pakistan. Elçi Kılıçbek Sultan жана Пакистанның Заманбап Тилдер улуттук университетинин ректору Шахид Махмуд Каяни дипломатиялык академия менен Заманбап Тилдер улуттук университетинин ортосундагы меморандум менен алмашат. May I now request the Honorable President of Kyrgyzstan and the Honorable Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan to sign the joint statement on strengthening comprehensive cooperation in the interest of both countries. Улурматтуу президент Жапаров Садыр Нуркожоевич жана улурматтуу премьер-министр Мухаммед Шехбаз Шариф Кыргыз Республикасы менен Пакистан Ислам Республикасынын ортосундагы эки өлкөнүн кызыкчылыгында ар тараптуу кызматташтыкты бекемдөө жөнүндө биргелешкен билдирүүгө кол коюшат. This concludes the signing and exchange of documents component of this ceremony. May I now request the Honorable Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan for his remarks. Ушуну менен документтерге кол коюу жана алмашуу бөлүгү аяктады. Сөз улурматтуу Пакистан Ислам Республикасынын премьер-министрине берилет. Excellency President Daily Qudrat, honorable members of the Kyrgyz official delegation, Урматтуу Кыргыз Республикасынын расмий делегациясы, Prime Ministers of the government of Pakistan, Пакистан Республикасынын федералдык министрлери, ladies and gentlemen, айдар жана мырзалар, Assalamu alaikum, and a very good afternoon. And it's a great pleasure, my dear brother President, to welcome you here in Islamabad, your second home. And you are a very honored guest from a brotherly country, Kyrgyz Republic. There cannot be a better moment of joy, happiness for all of us. Мен үчүн жана биздин ордош элдер үчүн сиздин бул жака келүүңүз, мамлекеттик иш сапарыңыз биз үчүн чоң кубаныч жана чоң кабар. But my dear brother, President Sadir Japarov Nurkojovich, please allow me to say that you have come here after 20 years gap. Between two brotherly countries, this gap is not acceptable. Менин ордош
боордошум, урматтуу Садыр Жапаров Нуркожоевич, ушул сиздин алгачкы келүүңүз биздин өлкөгө 20 жыл аралыгында болуп жатат. Чынында боордош элдер үчүн, эки бир туугандар үчүн бул эң чоң убакыт. But as they say, it is never too late. Бирок бул эч качан кеч эмес. So, we all, the federal government of Pakistan and 214 million people in Pakistan, extend you a heartfelt warm welcome. Pakistan eli, bizdin hökümet, çindiligibizden sizde bu жерде көрүп жатканыңыз үчүн чоң кубанычтар жана сизге кош келиңиз демекчибиз. Your Excellency, our interaction today is far more than a meeting between two brothers whose hearts beat in unison. It is as though the ancient Karakoram and the majestic Alatu stretch out across the horizon to embrace one another. And I am very confident that this visit of yours is taking place after a gap of 2 decades will most definitely give a fresh impetus to our already strong bilateral relation in all fields of mutual interaction. Урматтуу президент мырза, ушул биздин бүгүнкү иш-чарабыз жон гана эки боордош элдин бир жүрөгү бир нерсени деп согуп жаткан боордош элдин жон гана сүйлөшүүсү эмес. Бул чынында эки боордош мамлекеттин алдыга карай ошо Каракумдай чоң байыркы тарыхы бар жана ала тоодой асманды тиреген ала тоодой чоң үмүттөрү бар кызматташуунун алгачкы негизи. Ушул 20 жылдан кийинки паузадан кийин сиздин алгачкы келишиңиз эки өлкө ортосундагы кызматташууну мындан ары дагы бекемдейт деген чоң тилектешпиз. My dear brother, President Yaparov, as the legendary epic of Manas reminds us, the great Kyrgyz people have met every trial with valor, dignity, courage, and spirit that refuses any kind of pressure or any kind of atrocity. Бул жакта бизди ошо легендарлуу Манас эпосу үйрөтүп кеткендей эле кыргыз эли ар бир саргылашууда жоокерлери эч качан корккон эмес, эр жүрөк менен, өзүнүн адамгерчилиги менен, рухунун бийиктиги менен баш ийбей бардык салгылашууларда жеңип келген эл. Excellency, Pakistan and the Kyrgyz Republic thus share links that are not merely historic, but these are timeless. Our peoples are knit together not only by geography, but by centuries of caravans and ideas of faiths and friendships, and by the ancient wisdom of the Silk Road that once carried the light of our civilizations across mountains